bukan Tuhan. Ada anak-anak juga suaranya nih terdengar ke sini. Halo teman-teman, jumpa lagi pada channel saya. Di belakang saya ini itu adalah radio amatir, perangkat radio amatir ICOM IC751 Alpha. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas dulu mengenai amatir radio. Insya Allah nanti akan saya bahas. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai drone Xiaomi Vimi X8 SE. Ya, halo friends, all friends in the world. Thank you very much you watching my channel. See you again on my channel. Here is my equipment, radio, amateur radio equipment. But I'm not discuss about amateur radio. I'm still continue with Vimi X8 SE. Hello friends, this is a black box X7. You can buy on the online store or the electronic store near your home. You can buy it and mix the accessories to change the handphone or iPad. So you can using this accessories, you enjoy remote the drone. Please watching my video.
pertama kita akan terbangkan VMAX 8 SE ini dengan menggunakan tangan dan menurunkannya. Pertama kita akan pencet ini nih, auto take off ya. Siap. 1, 2, 3. Ya. Ya. Nah, kemudian kita ya, taruh nih. Oke. Ya teman-teman, terima kasih telah melihat video saya mengenai aksesoris yang ada di remote control Xiaomi Vimi X8 SE. Thank you very much you're watching. This is accessories, you can do it. This accessories and this is wrap like this, yeah. So you can enjoy flying your Vimi X8 SE drone. Thank you very much. See you next video. Okay, bye bye.